व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। आपने ज़रूर सुना होगा इंसान की तकदीर उसके हाथों में होती है, या हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। यह जदीद साइंसी ख्याल बकौल नेपोलियन हिल के हम अपनी किस्मत के आका और रूह के कप्तान हैं, और बकौल डॉक्टर जो वाइटल आप ही वो माइकल एंजेलो हैं जो खुद अपना डेविड तराश रहा है। इस वीडियो में हम यही बहस जबरो कदर की मजहब और साइंस की रोशनी में बयान करेंगे कि हम किस कदर तकदीर के हाथों बेबस और किस कदर अपने अफ़ाल और ख़यालात में आज़ाद, खुद मुख्तार और ख़ुद अपनी किस्मत बनाते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से जबरो कदर के बारे में पूछा गया कि इंसान किस कदर आज़ाद है और किस कदर मजबूर। तो आपने पूछने वाले से फरमाया अपना एक पाँव उठाओ, तो उसने एक पाँव उठा लिया। फरमाया अब दूसरा पाँव उठाओ, तो उसने कहा अगर उठाया तो गिर जाऊंगा। फरमाया बस इंसान इतना ही मजबूर और इतना ही मुख्तार है। ताहम इस्लाम में दो गिरोह में से एक इस बात का कायल है कि इंसान सिर्फ महज एक कठपुतली है और मजबूर महज है, और तकदीर उसे चलाती है, जैसे कि मीर तकी मीर इसी के कायल हैं। बकौल नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहें सो वो आप करें हैं, हमको बस बदनाम किया। जबकि दूसरा गुरोह इंसान को मुकम्मल मुख्तार या आज़ाद मानता है, और आज की जदीद थ्योरी जो दी सीक्रेट और दी मैजिक वगैरह में रोंडा बायर ने बयान की हैं, उसके मुताबिक भी इंसान को काफ़ी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल है। अहले सुन्नत वो गिरोह है जो इंसान के मुख्तार और मजबूर होने के दरमियान है, यानी हज़रत अली के कौल के मुताबिक इंसान मजबूर भी है और मुख्तार भी है। यही बात हज़रत शम्स तबरेज़ ने अलफ शफ़क़ के नावल में इश्क के 40 उसूलों में से एक उसूल के तौर पे बयान की है। आप फरमाते हैं तकदीर का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पे छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहू होने की कोशिश ना करना महज जहालत की अलामत है। कायनाती मौसीकी हर तरफ से फूट रही है और इसके 40 मुख्तलिफ दर्जात हैं। तुम्हारा मुकद्दर वो दर्जा है जिस पर तुम अपना साज बजा रहे हो, यानी अपनी कोशिश कर रहे हो सकता है कि तुम्हारा साज तब्दील ना किया जा सके, लेकिन इस साज से जो नगमा और धुन तुम निकालते हो उसका इन्हिसार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही हो। यानी बिल्कुल वही बात डॉक्टर जो वाइटल ने कही थी कि तुम ही खुद वो माइकल एंजेलो हो जो अपना डेविड तराश रहा है, यानी आप अपनी रूह के कप्तान और किस्मत के आका खुद ही हैं। ताहम कई चीज़ों में इंसान का कोई इख्तियार नहीं, यानी अमीर के घर पैदा होना या गरीब के घर, पाकिस्तान में पैदा होना या लंदन या और सऊदीया में, ज़िंदगी के कितने साल गुजारने हैं, काला होना है या गोरा, लड़का होना है या लड़की वगैरह वगैरह, ये सब चॉइसेस इंसान को नहीं दी गई। ताहम इंसान ने दुनिया को क्या दे के जाना है, और कामयाबी, सुकून, खुशी वगैरह उसके अपने जहन और दिल की चॉइसेस हैं। रोंडा बायर अपनी किताब दी सीक्रेट में लिखती हैं, जो शख्स अपनी सोच ज़िंदगी के मनफी पहलू पर रखता है और बार बार माजी की नाकामियों और बदकिस्मती के मुतालिक सोचता है, वो मुस्तकबिल में उन्हीं नाकामियों और बदकिस्मती का शिकार हो जाता है। अगर आपको मुस्तकबिल में बुरी किस्मत के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, तो गोया आप बुरी किस्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, और आप यही कुछ हासिल कर पाएंगे और कुछ अच्छा ना पा सकेंगे। लीज़ा निकोलस कहती हैं, आप अपनी तकदीर के खुद खालिक हैं, आप ही मुसन्निफ हैं, आपने अपनी कहानी अपने हाथों से लिखी है, कलम आपके हाथ में और नतीजा वही है जो आप तरतीब देंगे और जो आपने मुंतखब किया है। ये बातें तकदीर के इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हैं, क्योंकि इंसान अपने मामलात में ताकतवर और ख़ुद मुख्तार है। हज़रत शम्स तबरेज़ तकदीर के इस जदीद नज़रिए की तायद अलफ शफ़क़ के नावल इश्क के 40 उसूलों में से एक उसूल के तौर पे यूँ बयान करते हैं, अमत है कि खौफ और इल्ज़ाम तराशी हमारे अपने सीने की घुटन में पनप रही है, और अगर खुदा हमें मोहब्बत और शफ़क़त से छलकता हुआ दिखाई दे तो यकीनन हम भी मोहब्बत और शफ़क़त से छलक रहे होंगे। यानी खुदा हमारे गुमान के साथ है, और हमारी ज़िंदगी और किस्मत का तयन भी खुदा से हमारे गुमान के मुताबिक ही दिया जाता है। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में यही बात की है कि आप अपनी किस्मत के आका और रूह के कप्तान हैं। आप अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद तख्लीक कर रहे हैं।
آپ یقین رکھیں گے تو پا لیں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کسی سے کم ہیں تو اسے بالکل نہ سنیں، کیونکہ قدرت نے ہر انسان کو کم و بیش ایک ہی طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت منصف بھی ہے۔ جو صلاحیتیں پہچان کے استعمال کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں، مایوس کن باتوں کو، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اکثریت کی ناکامی کی وجہ لوگوں کی مایوس کن باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ میں کمی ہے، یا آپ بیوقوف ہیں، یا آپ میں صلاحیتوں کی کمی ہے، یا آپ اتنے قابل اور قیمتی نہیں کہ عظیم بن سکیں، یا آپ اچھے نہیں ہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ نہیں پا سکتے، یا وہ نہیں بن سکتے جو آپ پسند کرتے ہیں، تو ان باتوں کو بالکل نہ سنیں، اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے کی عادت ڈال لیں۔ کیونکہ اگر آپ نے ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا اور ان لا یعنی بیکار اور مایوس کن باتوں کو آپ کے لاشعوری دماغ تک رسائی مل گئی، تو آپ اپنی حدود کا تعین کر لیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اور یوں آپ کی قسمت آپ کے ہاتھوں ناکامی سے متعین ہو جاتی ہے۔ مگر اس سے بھی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہوتی جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے یا نہیں پا سکتے۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں جو آپ سے بڑی ہے، آپ کے سامنے سب چھوٹی چیزیں ہیں۔ تقدیر کا مطلب بعض لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا لے لیتے ہیں، یعنی جو رزق ملنا ہے ضرور ملے گا، کچھ کریں یا نہ کریں۔ ان کے خیال میں یہ بات بالکل درست ہے کہ بیٹھے رہو اور کھاتے رہو، رزق آتا رہے گا، مگر یہ بات شریعت کے خلاف ہے اور اس کو مطلوب نہیں ہے۔ اس کا ثبوت اس حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو رزق دیتا ہے اگر وہ اس پہ توکل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اللہ پہ توکل کرے تو اسے اس طرح سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں تو شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ تو گویا پرندوں کو بھی بیٹھے بٹھائے رزق کا وعدہ نہیں کیا گیا، تو اشرف المخلوقات کو تو محنت کرنی پڑے گی بدرجہ اولا۔ حضرت شمس تبریز الف شفق کے ناول عشق کے 40 اصولوں میں ایک اور اصول اس طرح سے بیان کرتے ہیں: سر تسلیم خم کرنے اور راضی برضا رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے عمل ہو کر عضو معطل یا فیٹلسٹ ہو جائیں، اور نہ ہی یہ کہ جبریت ہے، بلکہ یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل قوت تسلیم اور رضا میں ہے، ایسی قوت جو ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ ایسے دائمی سکون اور سکینیت میں رہتے ہیں کہ اگر سارا جہان موج در موج فتنوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی سکون میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ ولیم جیننگز براؤن کہتا ہے تقدیر کا اتفاق سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق انتخاب سے ہے۔ زندگی آپ کی پیروی کرتی ہے۔ یقیناً آپ اپنی زندگی میں جو بھی تجربہ کرتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے جو آپ اپنی سوچ اور احساسات کے ذریعے دیتے ہیں، چاہے آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ نے مظاہرہ کیا ہے یا نہیں۔ زندگی آپ پر مسلط ہرگز نہیں، نہ ہی وہ آپ کو پیش آ رہی ہے، بلکہ زندگی آپ کے خیالات و احساسات کی پیروی کر رہی ہے۔ آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں اسے آگے آپ کو پیش کرتی ہے، اور آپ جس کو برا سمجھتے ہیں اسے بھی آپ ہی کے آگے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی چوائسیز ہیں، آپ کی چوائسیز کو زندگی صرف ظاہر کرتی ہے۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، وہی آپ کی زندگی اور قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ اکثر سوچتے اور محسوس کرتے ہیں کہ میں صحت مند، خوش اور کامیاب ہوں، تو آپ اپنی قسمت صحت مندی، خوشی اور کامیابی سے بھرتے ہیں۔ اور اگر آپ بیماری، اداسی اور ناکامی کے خیالات و احساسات رکھتے ہیں تو آپ کی قسمت بھی انہی چیزوں سے نتھی ہو جاتی ہے۔